As you can see, there are some pictures in which we use some TLM, that is teaching learning materials, which not only give students education which is basic, but also provide some difference. We try to give them a way that they can deal with their own problems. There was a slide in which we have some pictures of Jamshedpur, our learning centers in Jamshedpur. We are currently working with two schools in Jamshedpur. One is Rajasthan Vidya Mandir, a well-known school, a well-known government school situated in Ambagan. And from last 1.5 years, we are dealing with the students from standard 5 to 8, in which we provide classes of English and maths. We also presently started with working with a government aided school situated in Dimna, that is Sidhu Kanu Shiksha Niketan, in which we also deal with students from standard 5 to 8, and we try to give them education which is mandatory and essential for all. Thank you. Thank you so much, Manish. इट्स अबाउट प्रोजेक्ट उड़ान। एक्चुअली मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चों को प्रमोट करना ही पड़ता है। बच्चे 8 9 क्लास तक प्रमोट हो जाते हैं, बट दे लैक द बेसिक नॉलेज। दे डोंट नो अल्फाबेट्स, लेटर्स, मैथ्स, न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं पता होता उन्हें। तो वी असेस दो स्टूडेंट्स और उनके साथ वी प्रोवाइड रिमेडियल क्लासेस। उनको हम वो बेसिक नॉलेज देते हैं ताकि वो अपने लाइफ में अबाउट अच्छे से हैंडल कर सके, चीज़ों को प्रोसीड कर सके। So let's come back again to Project Sanjeevani. Project Sanjeevani started 3 years ago with COVID-19. We were three people at Dimna, and देखते देखते हम लोग 80 लोग हो गए थे जो Dimna की सफाई में लग गए थे। तब जाके इतना बड़ा नंबर आया। फिर हमने डिसाइड किया कि सिर्फ साफ करने से नहीं होने वाला। अगर थ्रू आउट द लाइफ भी वी आर क्लीनिंग द थिंग्स, तो सुबह साफ करेंगे, शाम में कोई गंदा करके चला जाएगा। तो वी डिसाइडेड टू रजिस्टर द एनजीओ। तब हमने कोरू को रजिस्टर किया 2022 फरवरी में, एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट संजीवनी व्हिच इज based on three pillars: zero waste schools, zero waste societies, and zero waste offices. Now what are these institutions? जीरो वेस्ट स्कूल, जीरो वेस्ट सोसाइटी और जीरो वेस्ट ऑफिसेस, एक्चुअली ये सारे प्रोसेस खुद में केपेबल है खुद को जीरो वेस्ट बनाने के लिए। इन स्कूल्स वी हैव स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ। ऑफिसेस में भी वी हैव सेम, एंड हाउसेस में भी, सोसाइटीज में भी वी हैव द सेम थिंग। We started working with schools, colleges, and societies. Jamshedpur mein, we are working with 18 plus schools. We have Asian International Bluebell schools and the list. What we do with them? We actually take sessions with the children, eco club students, and other students. We teach them composting, how to pot a plant, wastewater filtration, rainwater harvesting, bioenzyme बनाने में बताते हैं श्रीकरण सर ने, जो अभी आप सबको करके दिखाया। And why are we doing this with students? We also tell them about the waste, कि waste कितने टाइप का होता है, क्या क्या किया जा सकता है। Actually waste is a big problem, और सिर्फ एक कंपनी के, एक एनजीओ के काम करने से it is not going to get solved. That is why we have touched the students, because students अपने फैमिली को भी बताते हैं, and everybody is एक सोसाइटी में जाता है। अगर zero waste city we have this plan, अगर we are able to work with every school in Jamshedpur, we would be having every family of Jamshedpur. I'll be communicating with some data also. We take these sessions with the schools. These are some pictures for the same. And these are not just sessions. We also inculcate these habits. We ensure कि वो अपने घर पे जाके भी वो चीजें continue कर रहे हैं. It is not just for the sake of sessions कि हमने बता दिया and it is done. वो घर पे भी जाके करते हैं. Teachers are also doing it. In fact, we have some schools here. I believe KPS Karma, Chinmaya Vidyalaya, DPMS. You guys are there, right? All of you know about Recycle Station, Koru Foundation? Can I hear a yes or no? Okay, so we have been working with the schools who are already present here. DBMS College Sisardi, we have been working. The concept recycle station. Recycle station is a concept where we teach students the importance and the impact of segregation. You can see recycle station is a set of 6 bins. Each bin is designated for a different type of dry waste or plastic. One bin is for bottles, the Bisleri bottle or the cold drink bottle that we have. The second is for face wash, shampoos. All of us use these things, right? Right.
Yes or no? We do use these things. Everyone of us consumes tea, coffee, oil, खाना तो सब खाते हैं, right? सबके घर पे आता है. So we have these waste, e-waste, stationery. Students, all of you use pens, है ना? क्या होता है उसका? After the use, we throw it, right? घर पे दूध और तेल यूज होता है. What we do it with the packets? Throw it, right? But all of these are recyclables. ये सब कचरा नहीं है. इन चीजों को हम कचरा बनाते हैं. The basic principle, all of us know the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. So we are working on this concept with the use of recycle station. This is accessible to all principal, ma'am, students, teachers, staffs, every faculty. They bring their dry waste from their homes to the school in a clean condition. Actually, we have a recycle station set up outside also. While you will be going for lunch, please have a look. So students, teachers, and everyone bring their dry waste to schools, and we channelize them to the recyclers. To know about the impact, I'll just give an example. सबके घर पे डेली दूध का पैकेट आता है ना? सब किसी के पास गाय वाले से डायरेक्ट आता होगा, तो दैट इज एक्सेप्शनल. बट एक महीने में हमें हमारे घर से कितने दूध के पैकेट निकलते हैं? Around 100. Average लेते हैं 50 or 30. How many of us are present here? 300. And 300 into 30? 9,000 actually. 9,000 है ना? And it is just एक छोटे से हॉल में हम लोग जो है एक महीने में 90,000 दूध का पैकेट हम लोग वेस्ट में जाने देते हैं. तो थ्रू दिस रिसाइकल स्टेशन वी कैन क्रिएट दैट इम्पैक्ट कि हम लोग वो सारा चीज वेस्ट में जाने से बचा सकते हैं. और अगर ये अच्छे से वी हैव बीन वर्किंग फॉर दिस फॉर द पास्ट 3 years, बट होता है ना, थोड़ी सी हिचक होती है, थोड़ा सा अवेयरनेस होता है, तो दैट इज टेकिंग अ लिटिल टाइम कि सारे लोग साथ में इस पे पार्टिसिपेट करें. बट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग. वी हैव these photographs as the proofs, and also the dustbins outside. So we are trying to create this impact. और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, actually it is a successful project, तो हमारे घर से सारा ड्राई वेस्ट जो है रिसाइकलिंग के लिए कहाँ आ जाएगा? रिसाइकल स्टेशन में आ जाएगा. घर पे क्या बचेगा? वेट वेस्ट. और वेट वेस्ट का क्या करेंगे? बायो एंजाइम बनाएंगे. और क्या करेंगे? कंपोस्ट बनाएंगे, बायो एंजाइम बनाएंगे. और हमारे स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, उनके लिए तो कोई संस्था नहीं है उनको खाना देने के लिए, राइट? उनको भी खिला सकते हैं. अभी क्या होता है, स्ट्रे एनिमल्स सबने देखा होगा ना, रास्ते में कचरा पड़ा होता है, काऊ और डॉग्स को देखा होगा ना वहाँ पे सर्चिंग फॉर फूड. एंड आवर हैबिट इज कि हम लोग प्लास्टिक में बांध के सारा सामान फेंक के आ जाते हैं रोड पे. एंड जमशेदपुर में लास्ट ईयर आल्सो अराउंड 15 cows died because of that. प्लास्टिक खाने से मर गए. तो अगर ये छोटे छोटे इंडिविजुअल हैबिट्स हम लोग अपने में इनकलकेट करें तो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व. एंड ये करना होगा, जस्ट नॉट कि हम लोग ने सोचा है, बट एवरीबॉडी हैज टू डू दीज थिंग्स. अवेयरनेस सेशन हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि प्लांट कैसे लगाया जाता है. जनरली व्हाट हैपेंस, प्लांटेशन के नाम पे आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स क्या करते थे? हमारे सबके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स, एनीवन? What our grandfathers or great grandfathers used to do? Agriculture, farming. What does all of your fathers do or you do? Doctor, engineer, politician, teacher, है ना? और आने वाली generation is focusing on scientists, doctor, engineers. Who will be growing food for us? तो ये था, पहले सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, सारे लोग फार्मर्स थे. हमारे मम्मी पापा को थोड़ा बहुत गार्डनिंग आता है, देनों की खाद डालना है, गोबर खाद डालना है प्लांट में. बट आवर जनरेशन वी डोंट नो एनीथिंग. हमें आप पौधा लगाने को बोलोगे तो फिर इतना सा गड्ढा करके वी विल डू दैट एंड डन. बट इट इज नॉट द करेक्ट वे टू प्लांट अ ट्री, राइट? इट विल नॉट सस्टेन. सो वी टीच स्टूडेंट्स एग्जैक्टली कि आपको कितना सॉइल लेना पड़ता है, कितना खाद देना पड़ता है, कितना नीम खली लेना पड़ता है. ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ ट्री आल्सो, बिकॉज आवर सॉइल्स हैव लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स. अभी जैसे श्रीकरण सर ने बताया था, the nitrates and everything, जो प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारा केमिकल वाटर है, सारा मिट्टी में जाके मिलता है, राइट और रॉन्ग, है ना? तो ये सारे स्टेप्स है जो हम सब लोगों को बताते हैं कि वो बच्चे सीखें और इनकलकेट करें अपने हैबिट्स में, अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी सिखाएं. So we are getting ready the earth keepers. We call them the earth keepers actually. Recycle station, we are connected with 9,000 plus children directly and 30 plus schools in Jamshedpur.
इन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं हैंडमेड पेपर मेकिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे, गार्डनिंग पे, अपसाइकलिंग पे। थैंक यू सो मच। तो दुर्गा पूजा विसर्जन रिवर्स, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, आई नो गो इनटू द रिलीजियस थिंग, बट काफी सारे रीजन से हम लोग नदी को गंदा कर रहे होते हैं, अपने पहाड़ों को गंदा कर रहे होते हैं, अपने बीचेस को गंदा कर रहे होते हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन में we did a thing, we just created that कुंड near the river, वो बैरिकेटेड है, उसके अंदर भी पानी है। what people did, they came, मतलब उन्होंने पानी में टच किया सारे सामग्री को, एंड दे यूज द कुंड, एंड यू कैन सी कि क्या इम्पैक्ट आया। द होल रिवर इज क्लीन। अदरवाइज अगर आप कभी आपने आपने सबने विसर्जन विटनेस किया है, इट इज अ हॉरिबल कंडीशन। जमशेदपुर में कहीं पे भी इट इज अ हॉरिबल कंडीशन। काफी सारी चीजें मिलती हैं, चुनरी, मूर्ति, सिंदूर के डिब्बे, काफी काफी सारी चीजें। अदर अदर डेज में भी प्लास्टिक्स वगैरह भी जाते हैं वहां पे। बट दिस इज द कंडीशन, जो थोड़े थोड़े स्मॉल इनिशिएटिव से अगर हम सब सोच के ये स्टेप्स लें तो फर्क पड़ सकता है। This is a zero waste society program. We are connected with a society in Aditpur, Sahara Garden City Society. पिछले 20 साल से what they used to do, उनका जो भी वेस्ट था, उनके घर के बगल में एक मैदान था जहां वो लोग उसको फेंक के जला दिया करते थे। They thought कि वेस्ट जलाने से रिड्यूस हो जाता है, बट क्या होता है वेस्ट जलाने से? एयर पोल्यूशन होता है। सो 20 साल से वो हो रहा था, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम्स भी है, एक्चुअली यहाँ पे भी है। दोमोहानी में वी हैव द लैंडफिल, वो भी जलता है। उसके आसपास काफी पॉश सोसाइटीज हैं, बस्तीज हैं, दे हैव द प्रॉब्लम। मैनी ऑफ देम हैव टीवी। उनके पास जो पीने का पानी है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर वाटर और द ग्राउंड वाटर। उसका पानी का टीडीएस इतना ज्यादा है कि इट कैन नॉट इवन बॉइल वाटर राइस, उसमें राइस भी नहीं बनता है, इट इज हार्ड। ये कंडीशन है वहां पे, एंड इट इज बिकॉज ऑफ whose waste? Our waste। ये हमारे वेस्ट की वजह से उनको प्रॉब्लम है। और आप लोगों ने देखा है कभी बच्चों को लैंडफिल या कचड़े में कुछ खोजते हुए? देखा है ना? तो वो भी उसमें क्या खोज रहे होते हैं? मे बी बॉटल्स खोज रहे होते हैं, कुछ वैल्यूएबल खोज रहे होते हैं जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं था। बट कचड़े में हम सारा चीज डालते हैं, जस्ट लाइक मैम टोल्ड अस कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ई वेस्ट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। हमारे ब्रोकन ग्लासेस भी होते हैं, मैनी टाइम्स दे गेट इंजर्ड। अगर बायोमेडिकल वेस्ट में कुछ हजारस है तो उनको वो बीमारी भी हो जाती है, वहां से वो फैलती भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन सारे स्टेप्स को लेने से कम हो सकती है। 2 साल से सहारा गार्डन सिटी का एक भी कचरा सोसाइटी के बाहर नहीं गया है। We make compost in the society daily, 100 to 120 kgs of wet waste we process for composting. We have a site at Adityapur वहाँ पे, and the recyclables are given to the workers for some extra money, because हमारे यहाँ पे क्या है कि जो वर्कर्स लेवल पे लोग हैं, not about here, कुछ जगहों पे उनको काफी कम पेमेंट मिलता है, and if you want them to do some extra work, so you have to incentivize them also. So we have been doing this. Zero waste events. This is with the colleges, offices and others. Events काफी सारे होते हैं, आप लोग भी काफी सारे events, conference वगैरह में जाते होंगे, और वहाँ पे काफी कुछ होता है, गिफ्टिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस पैड्स दिए जाते हैं, ले जाने के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें होती हैं। आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में भी आए हैं? एनीवन हु कैन मतलब पॉइंट आउट अ डिफरेंस बाकी सारे इवेंट्स में एंड दिस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डीबीएमएस? There is no plastic used here. Everyone agreed? और कुछ? Recyclable materials used? सबने नोटिस किया ये? So we have been doing this with many others. We try to create a zero waste event, but zero waste is actually बहुत ज़्यादा difficult to achieve करना, but we can come close to zero waste. This is what we have done in DBMS also. All of you have the gifts, उसमें जो भी चीजें हैं वो recycled है, environment friendly है। Even the cutleries are the reusable cutleries, glass cutleries यूज की गई हैं, the tissue papers are recycled। इस लेवल पे हमने इसमें काम किया है। इसके अलावा हम लोगों ने XLRI 44 Maxi Fair में we diverted around 112 kgs of waste and other 6.5 cubic meter of waste। मतलब वहाँ पे the footfall is 20,000 plus because it is a concert।
So वहाँ पे भी we did the segregation thing and diverted. In this Tata Steel UISL helped us for the composting and everything. Zero Waste Conference with Sichuan, it was kind of a similar conference, but not at this level. DBMS has done a very, very, very wonderful job here. Marathons, Tata Steel last month also last month only they had a marathon in which our bloggers participated and we collected these things. You can all see the photos. These are the initiatives taken which you all already noticed. I would just like to point out one thing. कल हमने 300 लोगों को cater किया था for lunch, breakfast and high tea, and the total weight generated was less than 3 kgs. Can you imagine? ऑल्सो जब हम बात करते हैं प्लास्टिक नहीं यूज करने की, तो दिस इज वन ऑफ आवर वर्टिकल्स जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं. जब हम बच्चों को बोलते हैं प्लास्टिक मत यूज करो, तो दे से कि क्या यूज करें. वी आल्सो हैव टू गिव देम ऑप्शंस. तो दीज आर लाइन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो अगर हर इंडिविजुअल अपने लाइफ में यूज करे तो उसका कार्बन फुटप्रिंट एटलीस्ट 50 to 60% डिक्रीज हो जाता है. सुबह उठ के वी ऑल टू ब्रश, प्लास्टिक का होता है, राइट? तो वी हैव दिस बैम्बू. और आल्सो हमने इस चीज में एक चीज का ध्यान रखा है. These items are treated as luxury items. अभी किसी ने पॉइंट आउट किया था कि काफी महंगे होते हैं, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होते हैं. तो we are a non-profit NGO. The companies, the manufacturers give these to us at a very reasonable rate, और हम लोग भी बहुत ही कम या फिर नो मार्जिन में प्रमोट कर रहे होते हैं through these type of events. हमारा स्टॉल बाहर भी है और अदर इवेंट्स में भी put up stalls and promote these things. We have some bamboo made products, we have some recycled products, some cleaners, and these are some photographs of stalls at Jam Street, Jubilee Park, Acceleri, Tata Steel, DBMS, Sahara Garden, Awas Marina. Okay, I would now like to invite Mr. Ajit Kumar Singh. He will be briefing a little about sustainable infrastructure and green audit. This is also one of our work and scope. जैसा कि आप लोग प्रोग्राम करते हैं, स्कूल कॉलेज में जब विजिट करने लगा करो फाउंडेशन, तो उसके पास एक क्वेश्चन था कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें. बहुत सारा सिस्टम आ गया, जैसे कॉलेज में नेट का ऑडिट करवाना है, ग्रीन ऑडिट कराना है, रिपोर्टिंग करना है. तो हमारे पास टीम है, हम लोग का टीम है जो एनर्जी ऑडिट भी करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं. तो नेट का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया 7 में ऑल क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल करते हैं. साथ ही साथ जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो एक क्वेश्चन था कि हमारा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसका क्या करें. तब हम लोग सॉल्यूशन दिए हैं कुछ यूनिवर्सिटी को, लाइक एनएसयू और भी जैसे करेंट सिटी कॉलेज को. तो हम लोग बायोगैस डाइजेस्टर सप्लाई करते हैं, जिसमें कि कैंटीन का जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस जनरेट होता है और यूज होता है. तो इस तरह के इनिशिएटिव जो होता है, जैसे हम लोग ग्रीन ऑडिट जब करते हैं तो बहुत सारा रिकमेंडेशन आता है, उस रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट करते हैं. Thank you so much, sir. Now it's time for our last project. We'll just keep it very brief. Sadaf will brief you about the project. Thank you, Sadaf. Good afternoon, everyone. So this is Project Sata. Basically, you may have heard the word menstruation, which we don't talk about. Like हम अपने लैंग्वेज में से periods, माहवारी, महीने के ये दिन, महीने के वो दिन, like down, anything. But we don't say कि in publicly, we never say कि we have periods. Even now, in our homes also, and some of the students may also feel the same कि आप अपने पापा, भाई इनके सामने you cannot talk about periods. Even if you go to the washroom, you are being instructed कि नहीं देखना चाहिए कुछ भी, पैड्स के नहीं देखने चाहिए, सेफ्टी के रैपर्स नहीं देखने चाहिए. This is our project. ये हम schools में, communities में basically हम जाते हैं and we take sessions. We give them awareness about the products they are using, because basically the pads you are using are having chemicals which are not good for your body. So we have eco pads which DBMS college is also using. So like they are made from 100% organic cotton. They don't have any kind of chemicals. They don't cause redness and itching, and our sessions also have a very brief information about PCODs, PCOS, the problems you're facing during menstruation, how menstruation occurs, what's the process, because we all know कि menstruation होता है, but I think many of us don't know कि what's the whole process, कैसे होता है.
अचानक से how 7 days we bleed, कुछ तो process हमारे body के अंदर होता होगा. That's the thing. We also take sessions with schools, with students, with universities. We have also taken a session over here also with the male students, with the female students together. That's the main thing. That's the main motive कि अगर हर चीज में इक्वालिटी है तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टॉपिक टू बी shy to not talk about. It's a topic to, like, we should talk openly about our problems, because sometimes it happens that the problems we are facing, it may lead to many diseases which we are not able to convey to our parents, and it becomes like quite harmful for us sometimes, because many of the teenagers, they don't know what periods are, and you know that what Google is. If they search something, if I'll search why I'm bleeding through my vagina, I'll get many of the answers over there. And the teenagers, they take it like they can think whatever they see, because they don't know what menstruation is. So this is the whole thing, and now we'll see a video of yesterday, how we like did all things in BBMS. So I hope you all will enjoy it. Please watch. Thank you. Now, on behalf of the Kodu Foundation, I would like to thank Secretary of DBMS College, Mrs. Shri Priya Dharmarajan ma'am, and all the members of management from DBMS College of Education for organizing this exemplary zero waste conference. Your dedication to sustainability reflected in every detail of the event has a set and also has set a benchmark for other institutions to follow. This conference proves that meaningful change begins with action, and your efforts are an inspiration to all. We at Core Foundation are proud to collaborate with such visionary leaders and look forward to working together for a greener future. Thank you. Yes, ma'am.
लास्ट लास्ट नीचे का My request, when you are collecting all those things in the bags or the sacks or anything, one request, those people who are collecting or packing the bag, they should have gloves, masks. They actually have, ma'am, but yesterday he forgot. So sorry. But you should have got the extra one so the children are, the person should be safe, Yes, ma'am. isn't it? We'll always keep that in mind. We'll always focus on that. Please, please do. Yeah? Okay, thank you very much. Okay, so dear guests, I would like you to request, please be seated in a place. We'll have a eco pledge like yesterday we had. So, or you all can repeat after me. Okay. So, as a participant of the international conference, I commit to reducing waste, conserving resources, supporting sustainability, promoting recycling, and advocating for eco-friendly practices. Thank you so much. Thank you, Team Koro Foundation. I request Mr. S. Dharmarajan to kindly present a small token of appreciation to Mr. Deepak Soni and his team from Koro Foundation. Thank you, sir. We are privileged to welcome our next team from Amplifying Community Voices project. They are a part of adolescent groups supported by a consortium of 8 organizations under the Amplifying Community Voices project. The consortium focuses on a people-centered development approach whereby communities in the ecologically fragile region of Sundarbans identify issues that affect them and take collaborative actions for sustainable solutions. We welcome Team Amplifying Community Voices project. Hello everyone. A little bit louder. Hello. More energy. Hello everyone. Okay, because we had almost like we were what is this? We were kind of bullying the organizers to say that we will not take a post-lunch session because we don't want people to be low on energy. So I want you to show more energy so that we can start. Yeah? Okay, one last time. Hello everyone. Okay, thank you. So a very good afternoon to all of you. My name is Anusha. I'm here on behalf of the Amplifying Community Voices project, which Anjali just introduced. We are a consortium of 8 organizations which are working in Sundarbans. Have you heard of Sundarbans? So one thing about Sundarbans that I'm sure you already know is Sundarbans is one of the regions in the world that is most affected by climate change. Yeah. So our team, I'll just name the organizations who are part of the consortium. It's Boyguntumur Torun Shango, Indraprastha Srijol Welfare Society,
Development Research Communication Services Center, Mukti, Rwandan Foundation, Prajo, National Center for Advocacy Studies, and Praxis Institute for Participatory Practices. So we work on a model that is called a people-centered or a community-led approach to addressing development issues. Over the last 4 or 5 years, we have collectives of communities within Sundarbans. So we have adolescent collectives, we have women's collectives, we have collectives of marginal farmers, we have collectives of migrant workers, and all of them play a role in using participatory research to identify what are the issues that they are facing in their day-to-day life and addressing these. Because even though they are most vulnerable to climate change, does not mean that they do not have other issues like challenges to healthcare, education, or anything else. So they identify their own problems and they also collectively find solutions to these. So some of the issues that they work on are climate adaptive livelihoods, women's and children's rights, building adolescent agency, and also community-led model of disaster reduction, disaster preparedness, and risk reduction. So over the last 5 months, some of our adolescent collectives have been analyzing issues of climate change in an attempt to exercise their claim to a space that largely treats them as recipients of knowledge. Because they are children, people believe that they should be made aware. We should teach them. And who will teach them? People who are experts or people who are from outside, people who have never been to Sundarbans will come and teach them. However, we want to change this model. So what we are doing is the children should be able to talk about their own experiences. So how does that happen? They have engaged with other stakeholders. So they engage with their parents, they engage with other community groups, they engage in their schools, and they bring together the knowledge and the experiences of all of them. And they create a body of knowledge which is based upon the lived experience of people living in Sundarbans, and it is based upon the local knowledge of those people. Because Sundarbans, one of the biggest things is while they are most affected by climate change, they are also very resilient as a community. They have faced decades and decades where every year they face cyclones. So it is for the others outside to learn this resilience from them. They also unpack issues of vulnerabilities based on social identity, and also see how these social identities affect the vulnerability related to climate change. So here, my colleagues are Srimunto, Shonali, and Shonchita. They are part of 3 such climate collectives in 3 different villages in Sundarbans, and they will be presenting some of the work that children and adolescents they are doing, and also other groups are doing in the Sundarbans. They will be speaking in Bengali, and as I understood in the last few hours, there are many people here who understand Bengali. Can you just raise your hands? How many of you all understand Bengali? Okay. What's in the name? Okay. So they are just a bit nervous. So because all of you are here, they are feeling more confident. And what I will do is I will translate, not word to word, but I'll give you a summary of what it is they are saying in English. Is that okay? Okay, great. And so before we begin, on behalf of the consortium, of all our partners, of all the community members and of the people of Sundarbans, I would like to extend my thanks to the BMS College of Education for inviting us to this event and giving us a space where we can share our experiences. Yeah, with that, Srimonto. Maita. নমস্কার, আমি শ্রীমন্ত বেরা, ক্লাস 10-এ পড়ি, সুন্দরবনে কুইমুড়ি গ্রাম থেকে এসেছি। তো প্রথমেই আমাদেরকে এমন একটা সম্মেলনে সারা বিশ্বব্যাপীর কাছে আমাদের সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের বিপন্নতার কথা তুলে ধরার সুযোগটুকু দেওয়ার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের কাছে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের পক্ষ থেকে।
তো সুন্দরবন শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের ঐতিহ্য তথা বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ, যা পবিত্র গঙ্গার পলি, নুড়ি, বাড়ি ইত্যাদির দীর্ঘ সঞ্চয়ের ফলে গঠিত। এর চারিদিকে রয়েছে নাম না জানা কত নদী। নদীপথ থেকে অনেকটাই নিচুতে গড়ে ওঠা এই সুন্দরবন জীব বৈচিত্র্যের এক অন্যতম নিদর্শন, যেখানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশু মেছো বিড়াল, রয়েছে ভারতের জাতীয় পশু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, এছাড়াও রয়েছে কিছু কুমির, কাঁকড়া, বুনো হরিণ, শুয়োর, মোরগ, এছাড়াও কিছু পরিযায়ী পাখি, আরো কত কিছুর আবাসস্থল এই সুন্দরবন। এখানে হিংস্র পশুর সঙ্গে একত্রে বসবাস করে মানুষ, কখনো মধু সংগ্রহের মতো, কখনো বা মাছ কামড় সংগ্রহের মতো জীবিকা নির্ধারণের জন্য এখানকার মানুষকে কখনো হিংস্র পশুর সঙ্গে, কখনো বা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। তাই তো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলি, মরণান্তরেও মরিনি আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি। এটা এমনই একটা স্থান যেখানকার জীব বৈচিত্র্য বড়ই বিচিত্র। কিন্তু বর্তমানে দিনের এক জ্বলন্ত সমস্যা ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন, যার প্রভাব সারা বিশ্বে ব্যাপী পড়েছে। সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুন্দরবনেও এর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। তো দেখলে মনে হয় মাথার চুল পড়ে যাওয়ার টাকের মতো। তো আমরা কিছু জনগোষ্ঠী আমাদের বয়সী এবং আমাদের বাড়ির বাবা মাদের কাকাদের বয়সী কিছু মানুষজনকে নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সুন্দরবনের মানুষ কি বুঝছে তা নিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা উপস্থাপন করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, বন্যা এবং ঝড় বারংবার হচ্ছে। আগে আমরা দেখেছি যে এতটা বন্যা হতো না, কিন্তু এখন বছরে 2 থেকে 3 বার বন্যা হয়, 2 থেকে 3 বার ঝড়, ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন আমিও কয়েকটা তার সম্মুখীন হয়েছি, আয়লা, ইয়াস, আমফান, বুলবুল, আরো অনেক কিছু রয়েছে। মেরু অঞ্চলে বরফ পড়ছে এবং তার ফলে নদী এবং সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে কখনো জলোচ্ছ্বাস, কখনো বা বাঁধ ভাঙার ফলে উপকূল এলাকা প্লাবিত হচ্ছে, ফলে সেখানকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কখনো বা অতিবৃষ্টি এবং কখনো ঝড়ের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, জলোচ্ছ্বাস এবং তার ফলে বন্যা। শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, দেখা গেছে ঋতু পরিবর্তনের। আগে দেখা যেত মূলত আমাদের 6টি ঋতু, কিন্তু এখন সেই 6টি ঋতু দেখা যায় না, 2 থেকে 3টি মূলত ঋতু এখন দেখা যায়। গরমের সময় অত্যন্ত গরম পড়ে, শীতের সময় বৃষ্টি নেই, আবার কখনো শীতের সময় শীত নেই, শীতের সময় প্রচুর বৃষ্টি, বর্ষার সময় বর্ষা নেই, কখনো গরম কখনো ঠান্ডা, এরকম পরিবর্তন দেখা গেছে। আগে দিনের বেলা, বিশেষ করে শীতের সময়, দিন এবং রাত উভয় ঠান্ডা থাকতো, কিন্তু এখন দিনের বেলা গরম এবং রাতে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে। এছাড়াও দেখা গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। দুর্যোগের সময় প্রচুর পরিমাণে গাছ ধ্বংস হয়, এমনকি দুর্যোগের পরে প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা পড়ে। এমনকি শুধুমাত্র গাছ নয়, মাছেরও ক্ষতি হচ্ছে, যেমন বিশেষত জিয়ল মাছ, কই, শিঙি, এছাড়াও রয়েছে বড়াল, চাঁদা, সরপুঁটি ইত্যাদি মাছের সংখ্যা আজ প্রায় অনেকটাই কমে গেছে বলতে হয়। পশুর মধ্যে রয়েছে মেছো বিড়াল, হরিণ, বন শুয়োর ইত্যাদি আছে বিপন্ন। আমাদের পরিবেশে আবর্জনা মুক্ত রাখার জন্য কিছু কিছু পাখির ভূমিকা অপরিসীম, যেমন চিল, শকুন, কিন্তু বর্তমান দিনে তাদেরকে আর দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। এমনকি মাছরাঙা পাখিও আজ প্রচুর পরিমাণে কমে গেছে। এছাড়াও আমাদের সারা বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য রয়েছে সুন্দরবনে, তা আজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দেখা গেছে যে আমফান ঝড়ে 25% ম্যানগ্রোভ অরণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এমনকি ওই ম্যানগ্রোভের মূলে বসবাসকারী এবং ডিম পাড়ে যারা কাক, কাঁকড়া এবং মাছ, তারা তাদের প্রজননে অক্ষম হওয়ায় মৎস্যজীবীরা আরো বড় অঞ্চল বা ঘন অঞ্চলের দিকে চলে যায়, ফলে হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামটা তা আরো প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফসল নষ্ট, মাটি দূষণ হচ্ছে, ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা ইত্যাদি ফলে ফসল নষ্ট, এমনকি গাছে পোকা লাগছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, তার ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং তা থেকে খাদ্যের অভাব হয়, আর্থিক সংকট এবং তা থেকে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ নানান ক্ষতি। জলের সমস্যা, ভূগর্ভের জল সংকট, পানীয় জলের সমস্যা, জল দূষণ এবং তার ফলে জলজ প্রাণী এবং জলজ উদ্ভিদের মৃত্যু, এমনকি জল সংকটের ফলে মানুষেরও মৃত্যু দেখা গেছে। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, দুর্যোগকালীন সময়ে আইসিডিএস কেন্দ্রের মতো কিছু কিছু স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র বন্ধ থাকে, এমনকি বন্যার ফলে জল দূষণ এবং পচা ও দুর্গন্ধ জল থেকে নানান অসুখ, এমনকি চর্মরোগও দেখা যায়। কলেরা, ডায়রিয়ার মতো মারণ ব্যাধিও দেখা গেছে। প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবেও অনেক ক্ষতি আমরা দেখেছি, যেমন পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, মেয়েদের বাল্য বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, শিশু শ্রমে লিপ্ত, শিশুদের যে অধিকারগুলো, সেই অধিকারগুলো বিঘ্ন হচ্ছে, শিশুরা ভালো করে পড়াশোনা করতে পারছে না, এমনকি যানবাহন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপন্ন হয়, এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এখানকার ছোট থেকে বড় সবারই পড়াশোনা থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মক্ষেত্রে দেখা করেছে। তো আমাদের দৃষ্টিতে মনে হয় যে সমস্ত শ্রেণীর উপরে এই প্রভাবটা একই রকম, কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই প্রভাবটা কিছু কিছু শ্রেণী রয়েছে, মানুষ রয়েছে যাদের উপর বেশি প্রভাবিত হয়, যেমন নদী বিধ্বস্ত এলাকা বা নদী তীরবর্তী এলাকা এবং বিপর্যস্ত এলাকার মানুষ, প্রতিবন্ধী মানুষ, শিশু এবং বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েরা, এমনকি কোথাও কোথাও দেখা গেছে যে বৈষম্য, জাতি, ধর্ম, বর্ণের বৈষম্যের জন্য, এগুলো বৈষম্যের জন্য এই জলবায়ু পরিবর্তন এফেক্ট করছে। তো আমার পরবর্তী বক্তা সোনালী মণ্ডল বলবে এখানে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শিশুদের উপর যে প্রভাবগুলো পড়ছে। নমস্কার। Srivattu is from Kuemuri village, and he is talking about Sundarbans, and he says that Sundarbans is a region of great natural beauty and heritage, not only in the context of India, but across the world you would not find a place that is as beautiful and as diverse as Sundarbans. He is talking about how it is formed by the alluvial deposits of the Ganges, and the delta has many named and unnamed rivers that are crossing around it, adding to its beauty. The people here largely work in various things. They have agriculture, they farm, they also do collect and sell crabs. They do honey collecting, which many of you all might be aware about because you will purchase Sundarbans honey. And these are some of the work that people there do. And but over the years, Sundarbans, like the rest of the world, is also experiencing climate change. So he gave a very interesting example to say that if you were actually going to see Sundarbans from a bird's eye view, you would see it like the bald head of a person, like the receding hairline of a person, where with the disappearance of the mangroves, the person is becoming balder day by day. It is also the home to the Bengal state animal, the fishing cat, and of course the Royal Bengal tiger, which is India's national animal. Now, because of this climate change, there has been a lot of impact on the flora, fauna, agricultural practices, cultural practices, and the diversity. You all are aware about the natural impact of it. There is like unseasonal rains. Seasons, earlier there used to be at least 6 seasons that you could experience very clearly. Now that has gone down to at least 2 or 3, sometimes only 2. Summers have become unbearably hot, which was never the case before. Now, even in winter, you experience heat during the day, and at nights it becomes unbearably cold. A lot of animals and birds have also started disappearing. Vultures is one.
some types of fish, they have also started disappearing. Then there are certain paddy varieties like Kola Bakara and Masori, which are local indigenous varieties of paddy, which have again become extinct. However, there are attempts to bring it back. And he's talking about how this has certain social impacts. In Amphan, almost 25% of the mangrove was destroyed. In Amphan, almost 25% of the mangroves were destroyed. And with the destruction of the mangroves, people have to move into the core areas of the forest, which increase the animal human conflict. Sorry. Which increase the animal human conflict, because of which there are increased attacks by what we call tigers nowadays. Also, certain social issues, for example, like water scarcity, especially during disasters. There's an increase of migration. People are moving out of Sundarbans to find livelihoods. There are social issues like child labor and child marriage and dropouts among children. And there is also, because of this, there are also these impacts one might think are universal, but some people experience this more than others. So these are people who are living especially on the embankments and people, people with disabilities and pregnant and people who are pregnant and lactating mothers and people with disability, people living on embankments, they experience this even more. And these are certain things that they are experiencing day to day, and they would like to talk about these. The next person, next speaker, Shonali, she will be talking about these from the context of child rights. So sorry for that. Thank you. নমস্কার, আমার নাম সোনালী মণ্ডল। আমি সুন্দরবন কাঠুমতিমার একটি প্রত্যন্ত এলাকা উত্তর গোপালনগর গ্রাম, যেখান থেকে আমি এসেছি। আমি প্রথমত মানে গ্রামটার একটু পটভূমিটা একটু বলবো। যে গ্রামটা বলতে গেলে একদম নদী বেষ্টিত এলাকায়, মানে পুরোটা নদী দিয়েই ঘেরা এলাকাটা, মানে যেখানে আমি বাস করি। আর আমার বাড়িটা একদম নদীর পাশেই। তো আমরা সুন্দরবনে জলবায়ু পরিবর্তন কি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে যা যা ক্ষতি হচ্ছে তা কিভাবে কমানো যায় তার চেষ্টা করছি। তো সর্বপ্রথম আমি আমার অভিজ্ঞতা বলবো। বলার একটু একটু ছেড়ে গেছি, যেটা হলো যে এই যে বললাম যে এর প্রভাব দেখা দিচ্ছে, তার জন্যই আমরা কাজ করছি। তো এটা করার জন্য আমরা আমাদের এলাকায় অনেক শিশুদের নিয়ে শিশু অধিকার সম্পর্কিত একটা বডি ম্যাপিং করেছি, যেটা আমি একটু দেখাতে চাইবো। এটা আমরা অনেক শিশুরা মিলে আমাদের গ্রামেই করেছি। তো এটা করার সময় আমরা জানতে পারি যে কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের অধিকারগুলোকে ক্ষুণ্ণ করছে বা আমাদের অধিকারগুলো পেতে বাধা দিচ্ছে। তো সর্বপ্রথম আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলবো। যে আমি প্রথমেই বলেছি যে আমার বাড়িটা একদম নদীর বাঁধ যেখানে, তো তার পাশেই। আমার অভিজ্ঞতা এমন হয়েছিল যে আমাদের গ্রামে ফ্ল্যাট সেন্টার নেই, তার জন্য দুর্যোগের সময় যে আশ্রয়স্থল, যেটা শিশুদের মানে সুরক্ষিত থাকবার যে বাসস্থান, সেটা পাওয়ার যে অধিকার আমাদের, তো সেটা ছিল না। যে দুর্যোগের সময় আমরা কোনো সুরক্ষিত জায়গায় গিয়ে থাকবো, না থাকায় আমি এবং আমার পুরো পরিবার, আমার ছোট ভাই আছে, যখন এটা হয় সে একদম 7 বছরের শিশু। তো আমার পুরো পরিবার মিলে বাড়ির মধ্যেই আছি। হঠাৎ দেখছি নদীর বাঁধ থেকে জল ঢুকে পড়েছে, আসছে মনের মধ্যে এক আতঙ্ক নিয়ে যে কোথায় যাব, কিভাবে বেরোবো, কোথায় যাব। তো এরকম সময় নদীর জল বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।
তার সাথে সাথে দেখছি বাড়ির চালটাও ঝড় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। ওপর থেকে বৃষ্টি পড়ছে, গাঢ় নোনা জল বাড়ির মধ্যে ঢুকে পুরো পরিবার, আমার বাবা আমার ছোট ভাইকে কাঁধে করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সকলে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে আছি। চোখের সামনে দেখছি আমাদের বাড়ি, আমার স্কুলের যে কাগজপত্র বা আমরা যেটা আইডেন্টি কার্ড বা আমাদের যে কাগজপত্রগুলো থাকে, আমাদের বইপত্র, খাবার, বাড়ির আসবাবপত্র, সবগুলো ভেসে চলে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। কিছু করবার নেই। তো শুধু এরকমই হয়নি যে ওগুলো চলে গেছে, এর জন্য দেখা গিয়েছে যে বই কাগজপত্র এগুলো না থাকার জন্য আমরা পুরো 2 মাস আমি স্কুলে যেতে পারিনি। আমার অনেক বন্ধুও হয়েছিল, এটা আমি বললাম যে আমি যেতে পারিনি। তো শুধু স্কুলে যেতে পারিনি এরকমটাই নয়, তার সঙ্গে যে বললাম বাঁধ ভেঙে গেছে, বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় অনেক স্কুল টিচার আছে যারা নদীর ওপাশ থেকে আমাদের পড়াতে আসেন, তো তারাও আসতে পারেনি। আর সেই সময় আমি বললাম না যে আমাদের ফ্ল্যাট সেন্টার নেই, তো তার জন্য স্কুল থেকে ওই সময় ফ্ল্যাট সেন্টার বানানো হয় যাতে থাকতে পারে। তো সেটা বানিয়ে দেওয়ার আমরা স্কুলেও যেতে পারিনি আর স্কুল চলেও নি। সেই সময় আমার পুরো পরিবার শুকনো খাওয়ার খেয়ে ওই মানে জোয়ার ভাটা খেলছে বাড়ির মধ্যেই, বেরোতেও পারিনি, শুকনো খাওয়ার খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বেরোতেও পারিনি। শুধু শুকনো খাবার নয়, পানীয় জলটুকু যতটুকু সংগ্রহ করে রেখেছিলাম সেটাও নোনা জল এসে নষ্ট করে দেয়। আর বাড়ির বাইরেও যে টিউল ছিল যেখানে আমরা জল আনতে যাব, প্রথমত তো বেরোতে পারিনি, আর সেই টিউলেও নোনা জল ঢুকে পড়েছে। তো শুকনো খাবার, পোশাক, জামা কাপড় সব নষ্ট হয়ে যায়। তো এটা আমি আমার কথা বললাম। এর সঙ্গে বডি ম্যাপিং করার সময় অনেক আমার বয়সী কিছু কিশোরী মেয়ে ছিল যারা আমাকে বলে যে তাদের মধ্যে অনেকে তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে, সেখানে তারা একটা স্কুলে ফ্ল্যাট সেন্টার বানানো হয়েছিল, তো তারা সেখানে গিয়েছিল। সেখানে থাকার সময় তাদের কিছু জনের পিরিয়ডস হয়, তো পিরিয়ডস হয়, তারা লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি যে আমার পিরিয়ডস হয়েছে, আমি চেঞ্জ করব, আমার একটা আলাদা জায়গা দরকার, তো তারা বলতে পারেনি। তার সাথে সাথে এই দুর্যোগ চলাকালীন আমাদের যে স্যানিটারি প্যাড দেওয়া হয়, আশা দিদিরা দিয়ে থাকেন, তো তারাও আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি আর আমরাও তাদের কাছে থেকে আনতে যেতে পারিনি। ফলে তারা ওই অবস্থায় লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি। আর নোনা জলে বলা হয় যে এই সময় মেয়েরা আপাতত পরিষ্কার জলে যাতে চান করে, কিন্তু ওই সময় নোনা জলে তাকে ওই অবস্থায় স্নান করতে হয়। স্নানও যে করেছে তার একটাই পোশাক, সে চেঞ্জও করতে পারেনি। এমনকি সেখানে ও যেখানে থেকেছিল আমাকে বলেছিল যে ওখানে 70 জন মতো লোক আছে, মানে মহিলা পুরুষ ছোট সবাই মিলেই ছিল। তো ওখানে যে ছিল সে ওখানে দুটোই টয়লেট, এক ছেলেদের এক মেয়েদের, তো অতজনে ব্যবহার করাও যাচ্ছিল না, আর দ্রুত ওটা অপরিষ্কার হয়ে যায়, ব্যবহার যোগ্য ছিল না, মানে যে যাবে ভীষণ অপরিষ্কার। এরকম দুর্যোগকালীন এরকম হয়েছিল। কিন্তু শুধু এটা দুর্যোগকালীন নয়, দুর্যোগের পরেও এর প্রভাব আরো গভীরভাবে দেখেছি। আমি যেখানে থাকি আমি নিজে চোখে দেখেছি অনেক কিশোরকে যারা 14-15 বছরের, তারা নদীতে মাছ ধরতে গেছে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে। বললাম না যে নদী বাঁধটা একদম বাড়ি, আমাদের যে বাড়িগুলো বা আমরা যে গ্রামে থাকি পুরোটাই নদীর কাছাকাছি, তার জন্য নদী যে ভাঙন ধরেছে সেটার ফলে অনেক কৃষি জমি নদীর মধ্যেই চলে গেছে, নদীতে পড়ে গেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন না হওয়ায় বাড়ির আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অনেক ছোট ছোট কিশোর আছে যারা 14-15-13 বছরের এরকম, তারা স্কুল বন্ধ করে নিজেদের স্বপ্নগুলোকে দমিয়ে দিয়ে তারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেছে, এবং নদী থেকে মাছ ধরে তারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করেছে, এবং সেখান থেকে তাদের বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য যাতে ফিরিয়ে আনে তার চেষ্টা করেছে। শুধু নদীতে মাছ ধরা কিশোরের কথাই আমি বলবো না, যদি তাদের কথা না বলি হয়তো আমার কিছুই বলা হবে না। যারা যে শিশুরা এখানে তো কিছু
জন আছে যারা নদীতে মাছ ধরে উপার্জন করছে, আর কিছু শিশু আছে যারা বাইরে চলে গেছে পড়া বন্ধ করে দিয়ে, বাইরে চলে গেছে পড়া বন্ধ করে দিয়ে এবং সেখানে কাজ করতে গেছে। আর সেখানে গিয়ে এমনও হয়েছে কেউ পড়ে গেছিল, মানে কাজ করতে করতে প্রাণের ঝুঁকি ছিল যে তারা কাজ করতে করতে খুব উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেছে, পায়ে চোট পেয়েছে, পরে বাড়ি ফিরে এসছে। তো তাদের কাছ থেকে গল্পগুলো শুনেছি যে তারা ওই পড়াশোনা ছেড়ে স্কুলে থাকলে যে যে পরিষেবাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো তারা পায়নি, এবং তারা চলে গিয়ে ওখানে তাদের প্রাণের ঝুঁকি হবে তারা জেনেও তারা তাদের অধিকারগুলোকে ছেড়ে তারা নিজেদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, আরো বলবো যে শুধু ওই 14-15 বা 16 বছরের কিশোরটাই চলে যায়নি বা স্কুল ছুট হয়নি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামে একদম ছোট 3 বছরের শিশুকেও দেখেছি যাদের বাবা মা পয়সা উপার্জনের জন্য তাদের ছোট শিশুকে বাড়িতে রেখে চলে গেছে টাকা উপার্জন করতে। কিন্তু সেই শিশু যে ওই অবস্থায় সে এত ছোট, তার যে বাবা মার স্নেহ ভালোবাসা মমতা প্রয়োজন, কিন্তু সে ওটা পায়নি। তো এভাবেই বহু শিশু আছে যারা এই ক্লাইমেট চেঞ্জ, যেটাকে বাংলায় বলছি জলবায়ু পরিবর্তন, এর ফলে তারা তাদের অধিকারগুলোকে হারিয়ে ফেলছে। তো আমরা চাই না কোনো শিশুই তার অধিকারগুলোকে হারাক। তো আমি বলবো যদি এখনই কিছু করা না যায় তাহলে ঘোড়ামারা নামে একটা দ্বীপ আছে, নিশ্চয়ই ফোনে সার্চ করলে বেরোবে। তো সেই দ্বীপটা 40,000 মানুষ ছিল, কিন্তু এখন সেখানে মানুষ নেই। তো এভাবেই যদি এই মুহূর্তে আমরা চেষ্টা না করি বা কিছু করার না চেষ্টা করি তাহলে সুন্দরবনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা চাই সুন্দরবন আবারও সুন্দর হয়ে উঠুক শিশুদের কলরবে। এই প্রার্থনা করি, আর কিছু বলার নেই। নমস্কার। Thank you, Shonali. So Shonali, who's from Uttar Gopalnagar, she's talking about what you saw here was an exercise they did with other children in their collectives, which is using a body map to understand how child rights are being compromised by climate change. So she spoke about her own experience. Her house is along the embankments, and during the cyclone and during the flooding, it has happened not just once but several times. That the water floods and the roof has got blown away. The flood waters take away their textbooks, flood waters take away their important documents, utensils, other necessary household items, and these get washed away by the floods. And she also spoke about how in the absence of the textbooks, sometimes she's not been able to go to school for 2 months whenever there are floods. Flood centers are used as sometimes as shelters in the absence of proper shelters. Now, because of this, also children miss out on education. There are other problems such as teachers cannot come because the roadways do not function. The infrastructure is disrupted. And she also spoke about the lack of paucity of food. And during the floods, they have to depend on dry rations, and they do not have access to nutritious food or even enough food. And these are situations, she spoke about her experience. But there are several households, several families living along the embankments that face a similar plight every cyclone. She also spoke about those who go to the flood centers or shelters in the other locations. They face a lot of health issues. She spoke especially by other girls, adolescent girls like her, about a topic about which Koru Foundation had also raised at the end, that is related to menstruation, and how the situation is not good enough for the girls to even feel comfortable asking for sanitary pads and not knowing where to dispose them or where to obtain them, because the ASHA during that period is not able to provide these services. And also, while they are taught in school about how they need to keep themselves clean, especially during menstruation, here they have to take bath in saline water because that's the only water that is available, leading to health issues. She also spoke about the livelihood pressures because of which children have to leave their families and go and
work. Children as young as 14 or 15-year-olds, they have to sometimes work with their families along the riverbank collecting crabs, which is very risky because there are crocodiles in the river. They're also risky when they go and migrate and work outside because she knows of cases where children have fallen off largely construction work leading to accidents. Another thing that came up during the discussions was about the risk of trafficking. Related to this migration, she said that sometimes there are children as young as 2 or 3 years old who do not get the care and nurture of their parents because the parents have migrated under this financial pressure and they have to deal with that. And she ended with saying that Sundar ideally means beautiful, beautiful forest. Right now it is at a risk of becoming like a particular island that she mentioned, Orumara, which has disappeared. She's saying this is the plight that Sundarbans faces. It's a reality because every year land is getting eroded. And she hopes that this Sundarban continues to be beautiful, and for that it is necessary that all of us work together, not just them. Our last presenter is Shonchita. Shonchita will be talking about some of the initiatives that we have undertaken as a collective and also some suggestions that she feels we will be doing in the future. নমস্কার, আমার নাম সঞ্চিতা সরকার। আমি সুন্দরবনের এক ছোট্ট গ্রাম পশ্চিম শিলারপুর থেকে এসেছি। আমার আগে আমার দুই বন্ধু বলে গেল জলবায়ু পরিবর্তন কি এবং কি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি প্রভাব পড়ছে, কাদের ওপরে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে, তার ফলে কোনো শিশুরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না তো। এগুলো শুনলাম। এবার আমি বলবো জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে কমাবো এবং পরিবেশকে অবক্ষয় রোধ করতে ইতিমধ্যে আমরা কি কি উদ্যোগ নিয়েছি এবং কি কি উদ্যোগ ভবিষ্যতে আমরা নিতে পারবো সেই বিষয়ে আমি কিছু বলছি। গাছ আমাদের কি উপকার করে সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভ গাছটি কতটা উপকার তা হয়তো কেউ জানে না। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছটি এমন একটি উদ্ভিদ যা প্রতি বছরই আমাদের সুন্দরবনে কিছু না কিছু আমফান, ইয়াস, বুলবুল ইত্যাদি ঝড় আসে, যার গতিবেগটা এই ম্যানগ্রোভ গাছটি কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ম্যানগ্রোভ গাছের যে শিকড়টা, সেই শিকড়ে অনেক মাছ, কাঁকড়া ডিম পাড়ে, তার থেকে বংশ বিস্তার হয়। কিন্তু এই ঝড়ের প্রভাবে অনেক ম্যানগ্রোভ গাছটি পড়ে মারা যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে মাছ, কাঁকড়াও বংশ বিস্তার করতে পারছে না। শুধু তাই নয়, আমাদের স্থানীয় গাছও অনেক গাছ পড়ে যাচ্ছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ আছে যারা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই গাছগুলি কেটে ফেলছে। তার জন্য আমরা অনেক উদ্যোগ নিয়েছি, অনেক গাছ লাগিয়েছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি বেশি করে উদ্যোগ নেব যাতে আরো বেশি করে গাছ লাগাতে পারি। এবার আমি বলবো জল নিয়ে। সুন্দরবন এমন একটি জায়গা যেখানে কোনো জলের অভাব নেই, এটা যেমন ঠিক তেমন শুদ্ধ জলের অভাব খুবই, কারণ লবণাক্ত জলের অভাব নেই। লবণাক্ত জল তো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না বা ব্যবহারের যোগ্য নয়, বা চাষ করে যেভাবে আমাদের জীবিকা চলে সেই চাষের ক্ষেত্রে ওই লবণাক্ত জলটা ব্যবহার হবে না। তার জন্য আমরা কিভাবে বৃষ্টির জলটা ব্যবহার করব সেই জিনিসটা আমরা করেছি এবং কি আরো বেশি বেশি করে করতে চাই। যেমন হচ্ছে কোনো ছাদ বা ট্যাঙ্ক বা পুকুর ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে সেই জলটা আমরা জমিয়ে রাখবো। তারই সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে হবে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, না হলে হয়তো আমরা বৃষ্টির 2 সপ্তাহ কি 2 মাস পরে গিয়ে দেখবো সেই জলটা যখন আমরা চাষের ক্ষেতে ব্যবহার করবো সেই জলটা আর ব্যবহারযোগ্য হবে না, কারণ মশা, মাছি, পোকা, মাকড়, মলত্যাগ, প্লাস্টিক ইত্যাদি ভর্তি থাকবে। তাহলে সেই জলটা কি আর ব্যবহারযোগ্য হবে? সেই জলটা আর ব্যবহারযোগ্য হবে না। তার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। তারই সঙ্গে সঙ্গে যেই স্থান থেকে আমরা পানীয় জল পাই সেই স্থানটা আমরা প্রতি বছরই আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলটি বন্যার জন্য তলিয়ে যায়। সেই জায়গাগুলো আমরা সেই জায়গাগুলো কিভাবে সেভ করব, কিভাবে সেভ করলে যাতে সেই প্রতি বছর বন্যার ফলে সেই জিনিসটা না তলিয়ে যায় সেটা আমাদের দেখা দরকার। এবং কি আমরা দেখছি আরো বেশি বেশি করে এই কাজটা আরো করতে চাই। তারই সঙ্গে আমরা জানি ভূগর্ভের জল কিভাবে কমে যাচ্ছে, তার জন্য অপচয় করব না। জল অপচয়টা কিভাবে কমবে সেই জিনিসটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে 1 বালতি জল লাগবে সেখানে আমরা 2 বালতি ব্যবহার করছি, বা যেখানে একটু জল হলেও হয়ে যাবে সেখানে আমরা বেশি বেশি করে জল নষ্ট করছি, তাই সেটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।
আমরা মানুষকে কিভাবে সচেতন করব? আমরা র্যালি, পোস্টার বা দেয়াল লেখনের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা যারা পড়াশোনা জানি তাদের পক্ষে বোঝাটা সুবিধা, কিন্তু যারা স্কুল ছুট বা যারা পড়াশোনা জানে না তারা কিভাবে বুঝবে? তার জন্য আমরা প্রতি বছরই নাচ, গান, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে তাদেরকে বোঝাতে পারি। আমরা যেমন শিক্ষিত মানুষরা বুঝে আর 5টা মানুষকে বোঝাতে পারবো, তেমন তাদেরও কিভাবে বোঝানোটা সুবিধা সেটা আমাদের দেখা দরকার। তারাও যাতে আর 5টা মানুষকে কিভাবে বোঝাতে পারে সেই জিনিসটা আমরা করছি এবং আরো বেশি বেশি করে করতে চাই। তার সঙ্গে আমরা কিশোর কিশোরীরা শুধু আমরা এই 3জন নয়, আমাদের ওখানে অনেক দল এরকম আছে, তার সঙ্গে অনেক ছেলে মেয়েরা যুক্ত, যেগুলো আমাদের স্কুলে আলোচনা হয় না, কিন্তু এই যে দিদি দাদাদের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করতে পারি, যেখানে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে এই দলটা আছে এবং কি আরো বেশি বেশি করে যাতে এই দলটা থাকে। আমাদের কাজ এটাই, আমরা নিজেরা কিভাবে উদ্যোগ নিয়ে এইসব পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তনটা কিভাবে কমাতে চাই এবং কি আমাদের আমাদের দিক থেকে যদি কোনোভাবে কোনো জিনিস আমরা যদি কমাতে পারি তো সেই কাজটা অবশ্যই করি, এবং কি যদি আমাদের দিক থেকে না সম্ভব হয়, আমাদের যদি এই দাদা দিদি বা সরকারের কোনো লোকের মাধ্যমে যদি আমরা করতে পারি তো আমরা শীঘ্রই তার কাছে যাই এবং কি সেই কাজটা আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি সেই কাজটা করি। এবার তথ্য সংগ্রহ আমরা অনেক জায়গায় করেছি, আরো বেশি বেশি করে করতে চাই। আমরা সুন্দরবনে প্রতি বছরই কোনো না কোনো ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা আসে, তার জন্য যে জায়গাগুলো থাকতে হয়, যেমন সরকারি স্কুল বা কলেজ বা ওই যে আয়লা বিল্ডিং বলে সেই জায়গাগুলো যাতে সেফ থাকে, কারণ আমাদের খুবই ছোট ছোট ঘর, তো সেই ঘরে তো বৃষ্টি বন্যা এলে খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, তাই সরকারি জায়গাগুলো আমরা সেফ মনে করে সেই জায়গায় থাকি। কিন্তু সেই জায়গায় যদি আমাদের ঘরের মতন অবস্থা হয়, তার জন্য আমরা 2 সপ্তাহ আগে, কারণ আমাদের সুন্দরবনে প্রায় 10 থেকে 15 দিন আগে আমরা জানতে পারি যে ঝড় আসবে, তাই আমরা 1 সপ্তাহ কি 2 সপ্তাহ আগে গিয়ে সেই জায়গাগুলো দেখি যাতে দরজা, জানলা বা বাথরুম ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি না ঠিকঠাক থাকে তো সরকারের মাধ্যমে আমরা সেই জায়গাগুলো কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠিকঠাক করার সেটা আমরা উদ্যোগ নিয়ে অনেক জায়গায় করেছি, এমনকি আরো করছি। তা নয় যে ঝড়ের আগে, ঝড়ের পরেও আমরা দেখেছি শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ বা স্কুল ছুট অনেক বাচ্চারাই হয়ে যায়। তার জন্য আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, আরো বেশি বেশি করে করব, যাতে এই জিনিসগুলো আমাদের এলাকায় কমে যায়, যাতে আমরা বলতে পারি যে এই জিনিসগুলো আমাদের এলাকায় হয় না। তার জন্য আমরা এটা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছি, আরো বেশি বেশি করে করব। এর আগে আমি যে কটা জিনিস বলেছি সেই সব জিনিস আমরা করছি এবং আরো বেশি করে, শুধু আমরা নয়, যাতে পৃথিবীর সব মানুষ এই জিনিসটা করে সেটাই আমি চাই। এবার আমি বলবো যেটা আমাদের খুবই দরকার জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুলে প্রতিটা বই, যেমন বাংলা, ইংলিশ, ভূগোল ইত্যাদি বই, তেমন এই যে পরিবেশ জলবায়ু পরিবেশটা এটা নিয়ে কোনো একটা সিলেবাস থাকুক, যেটা পরিবর্তনটা কি সেটা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের নিজেদের সমাজে এই যে জলবায়ু পরিবর্তনটা কি সেটা আমরা বেশি বেশি করে জানতে চাই, কারণ আমাদের ঘরের বিষয়টা আমরা জানলে খুব সুবিধা হয়। কারণ এখানে আমরা ঘরের বিষয়টা জানতে চাই না, তাই ক্লাস 8 থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যদি সরকারের মাধ্যমে এই জলবায়ু পরিবর্তনটা সিলেবাস হিসাবে দেয়, এবং শুধু তাই নয় যে এই বিষয় এই বইটা দিয়ে দেবো, পাস করলে হবে না করলে হবে, এটাও আমাদের দেখা দরকার। যেমন বাংলা, ইংলিশ বইগুলো প্রত্যেক বিষয় পাস করতে হবে, যেমন এই বইটাও যাতে পাস করতে হয়, এই জিনিসটা উপযুক্ত থাকে। এবং তা নয় যেহেতু পরিবেশ নিয়ে, তাই 4টে দেয়ালের মাঝখানে তো আমরা আর পারবো না, তার জন্য আমরা গাছের তলায়, রাস্তা, নদী, ঘাট এবং কি কোনো জঙ্গলে গিয়ে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেহেতু পরিবেশের কোথায় সমস্যা হচ্ছে কোথায় সমস্যা হচ্ছে না সেই জিনিসগুলো যাতে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি। তার জন্য আমরা এই জিনিসটা সরকারের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের স্কুলে কিভাবে আসে এটাই আমরা চাই। এবং এই যে জলবায়ু পরিবর্তনটা, তার ফলে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে সেসব অসুবিধা যেহেতু আমাদের সঙ্গে হয়েছে তাই আমরা জানি, কিন্তু সরকার তো আর জানে না আমাদের সঙ্গে কি হয়েছে বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কি হয়েছে, তাই আমরা চাই সরকারের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে তো আর সম্ভব নয়, তাই প্রতি মাসে একবার নির্ধারিত করে যাতে এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের মতন ছোট ছোট শিশু বা সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে যাতে বসে তো খুব ভালো হয়। শুধু খালি আমাদের সমস্যাগুলো শুনলে হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করবে সেই
সরকারের কাছে, এবং কি সেই সমাধানটাও আমাদের মাধ্যমেও যদি সম্ভব, তা আমরা সেটা নির্ভয়ে এবং কি সবাই মিলে একসাথে দল গঠিত করে সেই জিনিসটা সমাধান করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Unfortunately, I will not be able to do justice to the way that we have expressed, because they have not just spoken about these points but about their experiences. Yeah. So just to quickly talk about the what I think it is largely already here in terms of their initiatives. So besides the green initiatives that everyone has seen and spoken about, there are groups that are doing mangrove cultivation and all. But two important things that the children are doing, which I want to hold up to this audience, is one is related to climate clubs or climate collectives, because this usually does not happen in many places where they analyze their experiences. The second is data collection and evidence generation, because they are collecting and generating evidence that can support any initiative that anybody does. And in terms of the things that they aspire to do, they feel that the government has a role not just in providing services, but also in ensuring that the voices of children, not just like them, but all of you, should also be included in any kind of policy decisions and also monitoring of the government initiatives. So with that, I would just like to close, and thank you so much for your support. So just to tell you, we do not have time for questions. However, one question or suggestion, whatever I can take it further. But for water you are conserving, you make maize and everything. But how to drinking water for water pollution? So everybody can't be, even in villages, then they will suffer. So what you have to take up with the government, in awesome, with the water filtering facilities. Please help us, and you can appeal to others also, other individuals around the, with so many on the Facebook or whatever you call it. thank you so So much. that this water, because drinking water makes the people very bad. Health-wise, they are very bad. The other thing, we can wash and everything with the lake water or something like that. Thank you. Thanks a lot for that suggestion, ma'am. And I just want to tell you a comment. Yes, please. Are you in a hurry to leave or? We are in a hurry because our time is up. But I'll just say one thing because. Yeah, see, I know Sundarban. I've never visited Sundarban. There's a very small joke. Okay, Sundarban tigers are very, very zippy. You know, they say when somebody lands into Sundarban, it decides that I'll eat this guy. Okay, uske baad, you know, the tiger may get any number of easy trade he will not take. So I say I will not come to Sundarban because the moment I come with a big monster figure, it will target me. Okay, beyond that, to everybody here, I request you that was the beautiful 30-minute documentary called Calcutta 2070. Please go through that documentary. It's a wonderful documentary where one scene I still remember where a senior goes and tells the student, Ma, jano Sundarban basic jaচ্ছে. Says, Ma, you understand that Sundarban is going underwater. So the child is looking at the mobile and says, Sundarban ডুবে যাচ্ছে, why should I worry? Sundarban is drowning, why should I worry? And the message he gives is, what is Sundarban today is Calcutta is tomorrow. So let us all understand, until we are going to save Sundarban, we are not very far from extinction. Thank you. So let us not wait until tomorrow to become extinct. Let us start working on today. Also, the children will be here only through the day. In case anybody wants to discuss with them, they'll be more than happy to answer your questions. Thank you so much. Thank you, team Amplifying Community Voices, and to the students who have joined us today. আপনাদের সুন্দর মন আর আপনাদের সুন্দর কাজ যেন আপনাদের সুন্দর মনকে সদা সুন্দর ঠান্ডা রাখে। I can't speak so much of Bengali, but the way the children presented it was very impressive, and the way they are facing a lot of climate change issues and
they are trying to cope with the disaster and so many issues they are facing. I have a small token of appreciation to this group from the DBMS Trust. We'll contribute them 4 lakhs and then leader of the group, Madam, she will try to decide according to the need these 8 NGOs will get separately. The amount is not very large, but as a measure of appreciation for all the effort and all the trouble that they are facing, small control to token of appreciation from both sides. Thank you. One thing I want to tell, these students, they are from Shanti Vidyanagar. See how they confidently they are speaking, they know the experience, it's one of the confidence, even in cities, they talk like that. So all the best. I remember, I remember that just about 3 or 4 years back, in the United Nations, they were discussing climate change. One of the, I think it was in 2019, one session was held. A 13-year-old child from Brazil, she made a speech like this, and it held the entire audience spellbound for almost 1 hour. So today, her talk was something. I'm remembering that 13-year-old child. ग्रीन ब्लू नहीं ग्रीन वाला ठीक और ये भी जैसे ही पिंक होते रहना चाहिए अच्छा ठीक है नहीं तुमको खाली करना होगा कुछ नहीं करना है और यहाँ कुछ चीज़ देखता है ना कुछ चीज़ छेड़ना नहीं ठीक We would like to present a small token of appreciation and certificates for this team from Sundarbans. May we have a loud round of applause. They're all students like you. So students, please encourage them. May we request Mrs. Kamla Subramanian to please come on stage as well and encourage these students. The next presentation, we would like to hear from the team who has joined us from Carmel Junior College. Students, please be ready.
So, on behalf of the Amplifying Community Voices Trust, we would thank you to the DBMS Trust for like, providing us with this very significant token of appreciation. We will be very thankful for that. Thank you. A very good afternoon to one and all present here. Today I, the Adagra, I, Arav Singh, are here to present about something that affects every one of us, no matter where we live, work, or dream. It's about the future of our planet and its people, the future we are building together. This topic is the SDGs, or the Sustainable Development Goals. The SDGs are the blueprint to achieve a better and more sustainable world. They address many global challenges that we face, including those related to poverty, good health and well-being, education, climate, environmental degradation, and the sustainability of cities. Adopted by all United Nations member states in 2015, these 17 goals serve as a universal call. They also are a roadmap for a more sustainable, equitable, and peaceful world. I would like to introduce the team from Carmel Junior College, our eco-warrior, Ara Vadera, the research guru, Akshat Kedia, the innovator, Musa Nasser, the voice of change, Arav Singh, and finally, the earth guardian, myself, Riyada. As students, we are doing our very best to go hand in hand with the United Nations to be able to achieve the SDG goals. These are the goals that our school has been working on. Please show the next slide. and now let us take a look at this presentation. The first SDG we'll be displaying is on the topic No Poverty. Our school distributed various clothes and grains to the underprivileged in the slum areas. There was an exhibition on the best out of waste products held in our school, and the sale proceedings from that particular exhibition was used to purchase a computer system which was then donated to Masti Ki Pathshala, a school for the needy, which had a goal for computer literacy. Moving on to Dia. As you can see on the picture, the second goal our school has been working on to achieve is zero hunger. The students of standard 9 to 12 distributed food in villages namely Silpahari, Palasbani, Demkari and Sirigudu. Furthermore, the students of grade 6 showcased their creativity by creating impactful posters and also partaking in a rally to raise awareness on hunger. Moving on to the next SDG goal, which is good health and well-being. Our schools organized a blood donation camp in which the generous contributions of the students and the parents resulted in collection of over 55 units of life-saving blood. Whereas the students of grade 1 created vibrant posters on the topic Eat Healthy and Stay Healthy, which is basically encouraging others to adopt a better nutrition and a healthier lifestyle. Can we have the next slide, please? The fourth SDG goal is quality education. A picture is worth 1,000 words. Our school raised awareness through a mural painting
painting against child labor and promoted education. This mural painting was made by the students of Standard 12. The students of Standard 7 distributed notebooks and stationery to Bal Vidya Mandir School in Kadma. Moreover, grade 8 students taught children from Bal Vihar School and also Dayanand Government School under a part of the project Each One Teach One. Various subjects like English, computer, mathematics, art and craft, general knowledge, computer, along with singing and dancing were taught. Moving on to the next SDG goal, which is gender equality. A play was presented to promote the to promote awareness of safety and the importance of gender equality in the community. The students of grade 9 created impactful posters on this topic and fostered discussions on the importance of gender equality and safety among the students. And these are the next slides. Clean water and sanitation. Posters to raise awareness about the importance of saving water were made by the students of Standard 1. They also took the initiative by collecting rainwater in buckets, which was then distributed among the teachers and the support staff, which was used for cleaning purposes in the school. Additionally, the grade 1 students also participated in a fancy dress competition themed Save Water in order to showcase their creativity while also promoting this important cause. And our school has a very prominent rainwater harvesting system. Moving on, we have sustainable cities and Mixing of garbage isn't just unpleasant, it's a threat. Mixing wet and dry waste contaminates recyclables and leads to pollution. Our streets have become breeding grounds for chaos. Wet and dry waste mixed together, overflowing dustbins, waste spilled onto the ground. This leads to harmful consequences like contamination, animal harm, and can even worsen decomposition. Well, to solve the problem of waste segregation, we introduced the smart dustbin, an innovation designed to make waste management easier, cleaner, and more sustainable. It automatically sorts wet and dry waste with precision,
making your disposal process seamless and hygienic. This technology reduces manual labor and improves recycling efforts, helping minimize landfill waste. By keeping wet and dry waste separate, it prevents contamination, reduces odor, and maintains cleanliness in homes and public spaces. With built-in sensors and monitoring systems, the smart dustbin optimizes waste management and contributes to a greener future. Join us in making a real difference. With the smart dustbin, we are building cleaner homes, greener cities, and a sustainable tomorrow. Let's transform the way we manage because a cleaner tomorrow starts with a smarter choice today. Be part of the change. Start smart. Start now. The eighth SDG goal our school has been working on is climate action. Students of grade 9 designed impactful posters and organized a rally to raise awareness on the harmful effects of pollution. In a similar spirit of environmental responsibility, grade 3 students planted saplings and distributed them to the teachers and to the support staff of our school, encouraging everyone to contribute to a greener, healthier environment. Furthermore, the students of our school collected old stationery items and donated them to the Koru Foundation, promoting the importance of reusing and reducing waste. These initiatives helped foster a sense of environmental stewardship across the school community. Moving on with Aaron. Finally, we have the final SDG goal, which our school has been trying to focus on, which is life on land. Students of grade 4 had created posters on the theme Save Earth to raise awareness about environmental conservation, whereas the students of class 7 designed Save Soil posters to create a same motion on this whole subject, and they also performed a street play near a park, Nukkad Natak, for our school to involve the public more about and give them knowledge or more about environmental conservation. Altogether, all these activities had a similar goal of soil preservation and taking actions which are helping our own environment and, of course, our earth. Now, we have a video coming up concluding all the SDG goals that our school has been working on.
Development Goals are a call to action for a better, more inclusive future. As Mahatma Gandhi said, be the change that you wish to see in the world. Achieving these goals may seem challenging, but every step forward counts. As Nelson Mandela reminded us, it always seems impossible until it's done. Through sustainable choices and collaborations, we can create a thriving world for future generations to come. The time to act is now. Thank you. Thank you, Team Carmel Junior College. Because we are racing against time, Musa Nisar here, he has worked on the smart dustbin, and any questions related to how it works and what is the mechanism behind it, please ask him over lunch. Thank you, Team Carmel Junior College. I request the entire team to please come on stage. I request Mrs. Sripriya Nagarajan to kindly hand over a small token of appreciation to the youngest team today. Teacher Prabha Prakash, if you can please join us. So, any questions? Musa will be happy to answer over lunch. In a groundbreaking move towards sustainability, Jyoti Kala from Adityapur has introduced eco-friendly paint made from cow dung. The Prakratik paint, crafted under the brand Surdeep, sourced locally from Hatimara village in Seraikela, Kharswan district, promises a myriad of benefits. These include antibacterial, antifungal properties, natural thermal insulation, cost effectiveness, and being free from heavy metals and toxins. We welcome the team from Surdeep Prakratik Products for their presentation, Mr. Manoj and Mrs. Jyoti Kala. अच्छा आज होगा ठीक तो कैसे मिलेगा फोटो जब होगा उसके बाद ले लीजिएगा तो नंबर लिख लीजिए पूरी फोटो कॉल कर दीजिए ठीक है सर फाइनल ग्रुप फोटो जो रहेगा चलिए नंबर ठीक है सर 9334790 आ गया 85 है ना याद से भेज दीजिएगा ठीक याद से हाँ फाइनल फोटो जाएगा ना गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी फाइनल फोटो जाएगा स्टेज का आई थिंक since morning 6 बजे तक खत्म cities different for the climate change and all these things. I feel before lunch, it is a session is there.
So such a August gathering is there. Thank you for thank you for the VMS management and whole team who has given us the chance to present our product, that is प्राकृतिक paint, which is made from the cow dung. ये DBMS स्कूल और जो की मैनेजमेंट है उसमें इस सब्जेक्ट के लिए आपने seen this is harnessing the power of education to embrace the adoption of the green initiatives. This is really a marvelous and बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। विशेषकर मैं सुप्रिया धर्मराजन एंड हमारा दोस्त विवेक दैट इज एस धर्मराजन को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस मंच पे आके बात करने का मौका दिया है। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और उनके शिक्षक उनके टीचर्स हैं। तो आज अपने देश में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें विद ए सस्टेनेबल एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स के साथ। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है, मैं अक्सर इस तरह के गैदरिंग में जब जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ, बच्चों आप लोग ये बताओगे कि आप जब एजुकेशन यहाँ से लेके जाओगे तो कितने लोगों ने अपने आप को इंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब गिवर बनना चाहते हैं? इस एजुकेशन से जो आप एजुकेशन ले रहे हो, इस एजुकेशन से आप कैरियर बनाओगे। तो कितने लोगों का एम है कि इस एजुकेशन के बाद मैं जॉब सीकर नहीं बनूंगा, मैं जॉब गिवर बनूंगा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होऊंगा और मैं एक अच्छा ग्रीन इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर बनूंगा? कितने लोगों का यस है? एनीवन? आई थिंक 2, 3. Anyone else? 4, 5. I think फार्मर स्कूल के बच्चों ने जो यहाँ भी प्रेजेंटेशन दिया उनका, this is really a great initiative in the school where you people are cultivating a culture that after education you don't become the job seeker. So thank you for this. मैं यहाँ से सभी शिक्षाविद जितने एजुकेशन सोसाइटी है यहाँ पे उन सभी से आग्रह करूँगा कि इस पे विचार करें और अपने सिस्टम में इस चीज़ को और बढ़ावा दें, तो हमारा देश और ही अच्छा और इस तरह के में आएगा। अब मैं इस सब्जेक्ट पे आता हूँ। इस सब्जेक्ट में दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, सभी से है, कि आज 2 दिनों में हम लोगों ने बात किया कि क्लाइमेट चेंज किस किस चीज़ों से होता है। तो आप लोग अगर बता सकें कि आपके हेल्थ और एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट में आपके नज़र से कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। कैन एनीवन से सम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए? मोस्टली ये है प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरीज, these all things are there. But next slide please. अभी मैं बात करने जा रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ द केमिकल पेंट। किसी के जहन में यह नहीं है कि पेंट जो हम अपने घर में करते हैं वो मोस्ट हैजार्डस, मोस्ट डेंजरस एंड सबसे ज्यादा
जलवायु को गर्म करता है। क्यों? इसका एक लॉजिक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट को, ये 26 सितंबर को आया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन, दिल्ली 26 सितंबर 2004। उसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं और जो हम लोगों ने हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूएनओ में जो प्रेजेंट किया है कि हम अब कार्बन फ्री और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आता है वो है आर्किटेक्चरल पेंट एंड पाउडर कोटिंग। This is the name. Since last 20 years, we are talking about the climate change and all these things, and last 20 years we are talking about the plastic, we are talking e-waste, we are talking lot many things. But no one is talking about the paint is the most dangerous thing for our health, for our personal health. If we are healthy, then we can also make the society really healthy. इसके रीजन क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके रीजन है हमारे जो हम स्कूल में या कॉलेजेस में या कहीं पे भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, तो सबसे टॉप में वो चीज को रखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह से इस गवर्नमेंट इंडिया ने महसूस किया कि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट और हेल्थ को इम्पैक्ट जो करता है वह करता है पेन, इसलिए वो सबसे ऊपर है। दूसरा है कॉस्मेटिक्स जो हम सभी यूज करते हैं, दैट कम्स इन सेकंड थिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड, once we have did this painting of this school totally, and after 3 years 4 years we will do it once again, but every day, every moment, every second, what we are taking, inhaling the thing which is harming our health, we never thought of, and every day we are using the cosmetics, so cosmetics में second में आ रहा है। थर्ड में है बैटरी, उसके बाद लुब्रिकेशन वाले, सॉप एंड डिटर्जेंट जो हम डेली यूज करते हैं वो फोर्थ में, पेपर, फूड आइटम्स एंड पैकिंग मटेरियल, दैट कम्स इन द लिस्ट ऑफ 8, और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लास्टिक एंड ऑल ऑन द टॉप प्रायोरिटी। सो दिस इज द वन ऑफ द माय मैसेज। अब मैं बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे नहीं कि मैं ये किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है क्या है, हम एक छोटी सी स्टोरी लेके आए हैं जो मेरी बेटा आप इसको कहते हैं ना, अगर तुम्हारा हो साथ तो सफर यूं ही निकल जाएंगे। तो इन्होंने इस सब्जेक्ट को ये में लिया, कंसेप्ट में लिया, और इन्होंने बोला कि हम लोग इसको एक प्रयोग करते हैं, एक कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग इस पर सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या। तो हम लोगों को ये पता चला था कि KVIC, खादी इंडिया, ANHPI जयपुर ने इस प्रोडक्ट का गोबर से पेंट बनाने की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। हम लोग दोनों गए जयपुर, वहाँ से ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद से हम लोग जमशेदपुर में पहला प्लांट डाले, और मैं इस पे आता हूँ कि पेंट, गोबर से पेंट जो बनता है वो किस तरह से पूरा बनता है और उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। These are the machinery which is used for making the gobar paint: TDR, steam boiler, head mill, tug mill, automatic color dispensing, gyrometer, and high speed mixture.
या हम लोग क्या करते हैं तो 50% गोबर लेते हैं और 50% उसमें वाटर लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद से एक टीडीआर मशीन है। इस मशीन का काम यह है कि जो भी गोबर में ये रहते हैं, बड़े बड़े दाने रहते हैं, उसको मिक्स करके ग्राइंड करके एकदम माइक्रो लेवल पर लेके चले जाए। उसके बाद से ये मशीन है, इसमें हम लोगों ने डाला, जिससे माइक्रो लेवल तक जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स हो जाते हैं। एक्चुअली हम लोग इसके बाद से इसको हम लोग स्टीम में डालते हैं, क्योंकि गोबर में जो भी जर्म्स एंड अदर थिंग्स रहते हैं उनका एक डेथ हो जाए और वो फिर एक अच्छे से प्रिजर्वेटिव्स में आ जाए। तो वी डू द स्टीमिंग ऑफ दैट। इससे क्या है कि स्टीमिंग, अब ये 400 लीटर को जो हम लोगों ने स्टीमिंग किया, इसको हम लेके आते हैं 20 लीटर्स में, एंड वाटर में हम एलो मिलाकर फिटकरी, जिससे पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इट बिकम्स फॉर द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ द पेंट। दिस इज द पेंट जो हमने गोबर से पेंट बनाया, ये बनाया था 400 लीटर को 200 लीटर किया, एंड 200 लीटर गए 20 लीटर्स किया। इस 20 लीटर्स को हम 400 लीटर पानी में मिलाते हैं और इसकी मिक्सिंग बहुत स्लोली करते हैं। इसके जो मिक्सिंग का तरीका है पानी में मिक्स करने का, वो बहुत स्लो एंड पेशेंसली करना पड़ता है, सो दैट जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो टूटे नहीं। और अब फिर हम लोग इसमें गंवार फली डालते हैं। गंवार फली आप सभी लोग जानते हो, ये बहुत ही अच्छा गमिंग स्मेल देता है और ये जिलेटिन भी करता है। ये जब हम लोग गंवार फली डालते हैं तो वाटर का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाता है, इट विल कम। ये स्लोली हम लोग इस गंवार फली डाल रहे हैं। इसके साथ हम लोग जब ये गंवार फली डालें तो इसका जो नेचुरल वाटर का विस्कोसिटी से ज़्यादा वो विस्कस हो जाता है, एंड इट गिव्स ए दिस टाइप ऑफ। और इसमें सेल्यूलोज की मात्रा, गोबर में सेल्यूलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, एंड किसी भी पेंट को बनाने के लिए सेल्यूलोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जब ये हमको विस्कोसिटी मिल जाता है, तब फिर हम लोग इसमें मकई के जो ये होते हैं आटा, उसको डालते हैं। फिर ये मकई का आटा डालने से एंड जो स्नेल होता है उसके पाउडर्स को डालते हैं। इससे क्या होता है कि कलर जो ग्रीनिश था वो स्लोली व्हाइटनेस में आ जाता है, इट बिकम्स व्हाइटर। एंड हर एक प्रोसेस में जो है हमारे पास थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो मैं बहुत ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद से इट बिकम्स पेंट विल बिकम वेरी। लास्ट में हम लोग गम, जो टी गम होता है, और रेडी का तेल जो हम लोग यूज करते हैं उसको डालते हैं, जिससे कि एक शाइनिंग आती है उसमें। ये पहला, दिस द फाइनल व्हाइट पेंट आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके बाद से ये व्हाइट पेंट को हम कलर देना है, क्योंकि व्हाइट पेंट सभी को नहीं है तो कलर डालना है। तो इसके लिए नेचुरल ट्री से निकले हुए कलरेंट आते हैं, जो हर एक आपके ये में मिल जाएंगे, किसी भी कलर पेंट में मिल जाएंगे। द सेम मशीनरी वी आर यूजिंग, बट द कलर इज नेचुरल कलर वो इज देयर। वी पुट इट विद द सिस्टम ऑफ ये कंप्रेस सिस्टम। इसको मिक्स करते हैं। दिस इज गाइरोमीटर। जब पेंट उसमें आ गया तो उसको प्रॉपर्ली मिक्सिंग हो जाए, सो दैट इट कैन बिकम ये।
this is the color that is called sunrise rose color we have. Color. This is white color from the tree. So this color I don't make. This color coating is made by Pune company, and they take the color from the extract from the tree, natural tree. Like we have palas in Jharkhand. The palas is the that also you will get the color. That is almost matching with the color we have made it. That is the matching the two things, and it's purely natural. So what ingredients we are putting in, it's totally natural. It is not processed further. If I have to, in this we are putting some soft stone. That is the soft white color stone also, which is come from the directly from the nature. We just mix it to the certain microns level and coat it. So there is no process ingredients is put in this. So this way this product we are manufacturing. Now these are the people who is involved for making this paint. So from here about 45 kilometers away, there is a village in Saraikela. This is called Hatimara. We have adopted the whole village. There is about 125 Janjati, basically tribal Janjati, 4 Janjati people are there. We have adopted the total family. What we do, every day we need about 200 to 300 kg of goals. So we ask to the villager, because every village house is having 3-4 cattle. We purchase the cow dung with 3 to 4 kg. This way the system has gone. The total process, how we are developing the total community we are developing. Our aim is to give at least one job for each houses. That village is very near to our place. Just now we were talking, listening the Sundarban story, which is far away from there, but it is just 45 kilometers from here. The village which is staying there, it's really pathetic situation. All the young boys and girls are out of station. They work in Bangalore or Chennai, somewhere else. So only old people are staying there, and they get exploitation of girls and other things. So we have taken target that from now is about 2 years. Last 2 years we are working on. Next slide is. This is the paint. Jyoti and her colleague Amita is there. This is the paint के जो 8 गुण हैं. अब मैं चाहूंगा कि इसके आगे ज्योति वाला बताएंगे कि उनका क्या विजन था. Why she has insisted me to go from here to 45 kilometers away, because I am having my own industry here in Jamshedpur and things. So she will tell you another story and all. Good afternoon everyone and namaste. मैं ज्योति बाला ये पेड़ को झारखंड जमशेदपुर के पास एक सरायकेला गांव में लेके आई हूँ. ये पेड़ 8 गुणों वाला है. ये पेड़ में 8 गुण हैं जो जनरली बाकी पेड़ में नहीं पाए जाते हैं. ये पेड़ इको फ्रेंडली है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है. अगर आप इस पेड़ को इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लगा लेंगे तो आपके टेम्परेचर बाहर वातावरण की टेम्परेचर से 5 डिग्री कम हो जाएगी. ये ऑर्डर लेते हैं. अगर ये पेंट से आप अपने घर को पेंट करते हैं तो घर में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा. पेंट कर रहे हैं वॉल में, उसके बगल में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं. जनरली पेंट यूज करते हैं तो उस रूप में हम लोग 4 से 5 दिन तक एंट्री नहीं कर पाते हैं. ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है. जनरली पेंट का जो कारपेट एरिया है 1 लीटर में, उससे 25% ज्यादा
कलर कर सकते हैं इससे आप। इस पेंट में सारी वैरायटी मिलती है, प्राइमर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, वॉल पुट्टी, सब तरह के पेंट इसमें अवेलेबल है। ये हमारे फैक्ट्री के इनॉग्रेशन का फोटो है। 4 मार्च को खादी के KYC के मनोज कुमार जी, यहाँ के वो स्टेट जोन के चेयरमैन है, वो यहाँ आके ये फैक्ट्री के इनॉग्रेशन किए हुए हैं। ये हमारी फैमिली है, वहाँ गांव के लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे पेंट बनाने में हमारा योगदान करा है। हमारे ये भी इनोवेशन की फोटो है। This is initiation for the development of rural economy. So ये हम जब वहाँ पे गए हुए थे गांव में पेंट बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए, मोस्टली क्या होता है कि जमशेदपुर के पास से यहाँ से 45 किलोमीटर है हाथीमाड़ा गांव। वहाँ के सारे लोग जितने भी यंगस्टर थे, या तो वो जमशेदपुर में आके काम करने, नहीं तो मोस्टली बाहर चल जाते हैं काम करने, जिससे पूरा गांव सूना हो जाता है, बच्चे या बुजुर्ग वहाँ रह जाते हैं। जब हम लोग वहाँ जाके देखते थे पूरा गांव सूना पड़ा हुआ है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ गांव में ही एक फैक्ट्री को लगाते हैं, जिससे वहाँ के लोग बाहर जाके काम ना करें, यहीं पे उनको कुछ रोजगार मिल जाए और अर्निंग हो जाए, जिससे वो अपने घर के पास रह भी जाए और बच्चे भी इधर उधर भटकते रहते, वो अपने घर और बच्चों को भी देख ले। इसके लिए हम लोग वहाँ जाके ये फैक्ट्री को लगाए हैं। पहले शुरू में ये जगह ऐसा था। अभी हम लोग वहाँ पे पुराने विधि से ही खेती करते हैं। वहाँ के लोग क्या करते थे, मोस्टली धान उगा लेते थे और पूरे समय खेत वैसे ही सूखा रहता था। हम लोग अभी वहाँ गांव के लोग को जागृत कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फसल उगाया जाए, ऑर्गेनिक सब्जी उगाया जाए, जिससे वहाँ का जमीन हरा भरा भी रहे और वहाँ के लोग उससे पैदावार करके पैसा कमा सके और इधर उधर भटके नहीं। That is जो पुराने गांव में जो हल चलता था, we did our own practice, हम खुद करते हैं वहाँ पे। इस फोटोग्राफ I am doing this, and इस तरह से लोगों के अंदर में एक कल्चर हुआ। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इस बार करीब 3.5 एकड़ में डिफरेंट तरह के धान लगाए। ब्लैक राइस, आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड के प्रदेश पे जो ब्लैक राइस हम लोगों ने उपजाया है, उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। इस ट्रायल में हम लोग 3-4 तरह के वेराइटीज के धान लगाए थे एंड इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा वहाँ पे मिला और इससे वहाँ के लोग बहुत इंकरेज हुए। These are the photographs with whom we directly go there। हम लोग उनके साथ काम करते हैं, धान लगाना, उसको फिर से लगाना। फिर मेरी जितनी भी टीम है इस सूर्यदीप प्रकृति प्रोडक्ट की, पूरी टीम वहाँ पे ही रहती है, वहाँ करती है। ये जो पीछे है वो ब्लू कलर का, वो वहाँ पे हमारा पेंट बनाने का फैक्ट्री है। Yes, we have make it target कि उस गांव के आसपास सिर्फ हम लोग फ्रूट्स के अगले 3 से 4 साल में अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 7,000 पेड़ लगाएंगे और डिफरेंट वेराइटीज के। इस साल हम लोगों ने वहाँ पे 1200 पेड़ लगाए, जिसमें बहुत से दोस्तों ने सपोर्ट किया और वहाँ के गांव के लोगों ने भी सपोर्ट किया। और ये अपना प्लानिंग है कि अगर पेड़ फ्रूट्स के पेड़ रहेंगे, अगर जंगल रहते हैं तो गांव वाले लोग उसको कट कर देते हैं, लेकिन आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो उससे उनको कुछ ना कुछ फ्रूट्स मिलता है, वो कुछ ना कुछ सेल कर देते हैं। एंड जो उनसे बचेगा, अगर वो डेली पे बेच पाए तो बेच पाए, नहीं अगर हुआ तो हम लोग एक वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी डालने वाले हैं। These are the people who helped me. They have gone and planted the mango tree and all. Now initiation of the urban, ये तो विलेज में हम लोगों ने वहाँ पे कर दिया। अब इस पेंट को बनाने के बाद से इस पेंट को बेचना है,
तो पेंट को बेचने के लिए हम अगर ऐसे आपके पास आते हैं, भाई मैंने गोबर से पेंट बना, पहले तो यही बिलीव करता है कि गाय की गोबर से इस तरह का पेंट बन सकता है। तो उसको जो बीइंग इंजीनियर, बीइंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने सोचा कि इसको एक अच्छा ब्रांड देते हैं, एंड दिस ब्रांड इज दिस खादी प्रकृति पेंट, जो रिसेंटली अबाउट 6 से 7 दिन पहले बुनियादी में हमारे बीच अमिता है, अमिता, शी हैज ओपन द शोरूम इन बुनियादी, तो आपको ये नेचुरल पेंट वहाँ पे मिल सकता है। हम लोगों की प्लानिंग है कि इस तरह के शोरूम 100 शोरूम पूरे झारखंड में खोलेंगे, और इस शोरूम को खोलने के लिए सभी कोई के पास, अगर मैं जाके इसको किसी पेंट मैन्युफैक्चरर हार्डवेयर वाले उसको बोलूँ कि भाई ये पेंट है आप रख लो, वो उसको रख लेगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, बट वी टुक द डिसीजन में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा करेंगे कि अर्बन एरिया में ऐसे बच्चे जो एजुकेटेड है बट उनके पास जॉब नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, जॉब नहीं मिल पाया और जॉब और कुछ करने का सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसे, तो हम लोग वैसे बच्चों को चूज कर रहे हैं। वैसे बच्चे को 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, एंड 10 बाई 10 स्क्वायर फीट तो उसको अपना रेंट पे या फिर ये पे उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब उसका जगह होना चाहिए। लेकिन 5 लाख रुपीज जो है, इट्स अ टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग this type of interior and exterior, as well as these 2 machines, red and 100 liters of paint. And this already Jharkhand means bank, Canara Bank and BIC, Jharkhand के साथ हमारा MOU हुआ है कि इस तरह के सर्विस प्रोवाइडिंग एंड पेंट शोरूम खुलेंगे, तो दे विल गिव DMA GP loan that is 5 lakhs rupees. So a person who is unemployed, having 10 by 10 square feet of area, he can and having about 25 to 35,000 rupees in pocket, he can start this business. Because government of India giving him the PMAGP loan, 5 lakhs rupees, 25% is subsidy in the year, so he has to repay. The day he starts the paying this unit, he gets a saving of 1,25,000, because he has to pay only 3,75,000. This way 100 years. So the total employment impact to the total circular economy. In village, about 30 villagers get 80 to 100 rupees per day by we are purchasing the gobar from them. About 15 boys and girls are working in our plant for the processing plant, and 100 Prakriti Paint Mart with this the owner, 2 employees, as well as 10 to 15 painters along with their helper. So it may create a job of 2,000 numbers. So with this Prakriti Paint, we are impacting in society about 2,345 numbers of jobs in the total society we are impacting. So this is last slide. What we have did, or this has been recognized by Government of India, MSME. The agent MSME Minister Dina Manji has given us the best prize for the SME of the paint. And KBIC also recognized Jyoti Bala as one of the progressive best in India. Thank you for listening me very patiently. So I will request. Sir, I have one question. Yes, sir. What is the transformation ratio of this paint? What transformation ratio? So that is 1 liter of paint. How much powder is required? Yeah, if your wall is plastered and putty, then it will give you approximately 120 square feet.
Sir, 1 liter of paint, for 1 liter of paint, how Yes. much powder is required? How much? Powder. 1 liter paint is required only half kg of powder. See, the powder, initially what we take 50% of the powder and 50% water, raw water. We mix it. Then TDR and then we go ahead on that. So what I feel the paint is the subject we should talk about in such forum. It's not due to the what I make the paint. It's not a promotion of what I think जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे शरीर को हमारे इन्वायरमेंट बिकॉज जब केमिकल पेंट्स बनते हैं लॉट्स ऑफ pollution and all that creates lot of heavy metals and all. So this time also this paint is this all is made with chemical paint. We are taking the VOC effect. Every breathing we are taking, we are harming ourselves. So this is the so harmful. We must initiate to talk about the paint is the most dangerous thing and how we can replace this thing with other ingredients like not only with the powder, some other paint ingredients may have become which can. What is the cost for liter, sir? Sir, cost for per liter MRP is 380 rupees. Plus, it is a white color. Plus color cost is standard cost. Yeah. My projector. This total machinery costing is approximately 45 lakhs rupees, including land, building, electricity, these all things. Altogether, it will take to make up to this brand. It goes to approximately 2 years. Any question more? Thank you for listening me very patiently. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir and Jyoti ma'am. I request Mr. S. Dharmarajan. I request Mr. Satish Kumar Singh to kindly hand over a small token of appreciation to Mr. Manoj and Mrs. Jyoti Bala. Mr. S. Dharmarajan. Now we have a lunch break, so I request all the delegates to please march forward towards the stall. After the lunch break, the students will come down, and after a few minutes we'll start with Venetia's presentation till the delegates are having their lunch, and followed by the valedictory session. So I request all the students to be ready
I request all the delegates to please have your lunch and be fast. We have Mr. Nandan Mall, CEO of Huladec, who will be with us as a chief guest in our valedictory session. And the distribution of the certificates will be followed. DVMS English School is where children are going to present a beautiful cultural program to begin with. So I request all the delegates to please go and have your lunch and we'll resume this session next. Thank you so much. काम करिए देखिए दो चीज है इनको इस वारंटी का वो है आपको मैं बता सकता हूँ पाँच मनोज जी से पूछिए वो अपने 4 साल पहले पेंट हुआ था और आज भी They don't even know how to dispose it. So only 40% it is biodegradable. इनको harmful नहीं है, साथ में प्लास्टिक फंस जाता है। तो गांव में इनका अभी तो गांव से कनेक्ट है। ये तो 4 स्केल अप कोई तक जरूरत पड़ेगी। अभी स्केल अप ये 4 मार्च को पहला प्लांट इनोवेशन हुआ है। इसका पहला शोरूम आइटम बेचना शुरू करेगी। स्केल अप होगा तब नहीं नंबर स्केल अप होना है। तब फिर हम लोग कलेक्शन फिर भी चालू करेंगे। कल हम लोग कई पासा में ओपन करने जा रहे हैं और उस तरह से 100 शोरूम सबको सब शोरूम sorry to lunch कर लेते हैं next program है ना you can continue okay आइए
यहाँ पे देख आकाश आएगा।